Okay, chúng chúng sẽ cần chim lai thì sẽ chọn software install dan chim lai software install kan tua install sẽ kan tua chọn install kan tua tika zai help ton achieve ka software pol abanavia adobe pol adobe pol hepe in chọn serial number pol help ton chucha chọn serial number hi te kho ka thla serial number hi khuka athakam bethi lai timi pol long kha kan chim lai I atua ka laptop Microsoft Word zong ka ngai lo Pagemaker zong ka ngai lo software zai hun ka ngai lo okay chucha cha software install ka tu lai section software kan software pol hi internet kan download mi avisi zonga selo zong sele achok I kan chok mi avisi zonga kha a folder kan chia na a folder te vehicle a folder te chung in kan và install với tụi sẽ có ok sẽ chân thì desktop thì dẫu xí lo tụi đang làm chim lái ok cái software thì cả hình cái chia ra this PC thì mình cái này lái chịu khả năng laptop this PC sẽ lo in my computer thì dòng sẽ có sẽ lo dòng sẽ min nên tiêu mi thì dòng sẽ có thì ok thì bên tục computer giúp chuông mi thì nên này lái chuyển hóa ikan folder partition nantu ami folder for lai kha khoga zone thlan chia kini kha a khan nang ko lai ke chu ka hin ka partition f a ka chia f a folder te in software tin ka chia okay kan software chung ka chia chung kan pagemaker chung no kan setup I setup te double click in install install to lại khăn yes tiệt rồi mẹ lại chuyện nữa cái next chân language cái US English thì mình mẹ lại cái dòng hình English thì mẹ lại accept thì mình mẹ sẽ lại chân cái custom thì ở typical thì chia giống custom thì giống chia khó ngạ hi typical hi minong tampi ni an mang cham mi se hi typical hi kan mang lai hi typical lai kan chia lai okay next chen hoi ka zon hin a serial number kan the how this is a serial number ko ka thom this is a serial number hi ka ama a folder chung hin tin serial ti I tell me te me hi serial te kan me la serial number hi 1039 1121 1039 1121 okay Genoa 2998756 2998756 7586 7586 7388 867388 7388 okay 7545 he got a number po si ko mo he got a number po he 7545 7545 okay he got something with chimta to me title salutation timila he can first name last name ma do mi dia ko nga company min he can ma nan tu mi min te kha dia ko nga timi ka chim kon do jon next you have provided the following registration information okay bol hi no te mi nata registration na tu mi se hi man mi se mo registration na tu da na man mo tia ahal mi se arwang chun na min na the mi ta na hi na company min ta na hi khang khan na du mo
silo le man câu mo thì hal nak si cái chỗ man câu trả yes. Okay, yes cái thì cái vẫn câu cho mã liêu chọn cái next cho nó không phân hạt ta lại thì là câu cho mã lại thì càng không phân hạt ta lại okay thì hi ama chan pakhat chu pe khao lại chu thì hi vẫn full tiang không phân hạt ta lại Higahan gawan chimta tu mi chu classy decision atu bantuk adobe pagemaker serial number the how mi man a install kan thiam chang si akhan chun atang software for kachu all something to kan thiam chang akhat di ko ama a software allocation na thai allocation na nakal i chun huwa setup na ko lai setup akan kan finish lai mo setup akan setup kan pe lai setup no setup na me i double click in na me trong no kan jun kati kan akal ko lai okay cho nên mình sẽ lo okay thank okay pe lai chu no ni kam pi lai i okay kan pagemaker hi kan alang ri lo cha kan start na pe lai hi ka start hi kan pagemaker alang hi kan right click okay right click pin to start using hi kan pin to taskbar thì mình hi ka taskbar alak chia se hi ka pin to taskbar lai channel lo hi ka tin alak cha to this slow e and more open file location tin net cho nó ite hi right click map zoom send to kan desktop chung kan sia kasi ika hin hi desktop okay run na do thì cái kan right click run app administrator zong run admin cái kan on call zong cái kan chin cái chun hi ama alang down chu si hi phun khat desktop chung i mi kan run down se right click run administrator thì mình click zong na nga chu sila text bar kan chia cha hi ka text bar double click met zong in ama okay din alang chuti silo i open bia ka hin desktop chung zonga lo text bar zonga lo se chung hi ka search te hin ka search hin ko nga adobe pagemaker ti hi ka zon ti alang abna bia alang lo zong sila hi ka search zona me lai chung ho ka ni ko lai adobe pagemaker okay hi ka tin alang i atunai katin alang i double click zong na nga silo chuti silo in hi ka na pe la i run as administrator ti zong anga open file location zong anga pin to star ti zong anga ke chu hi ka hin text bar hin ka pin chang cha hi ka unpin from text bar the ideal kan ke chu kan ka pin chang cha khan hi ka hin unpin from text bar ti alang okay hi ka me si chun okay ka pin ni ti ka tlaw lai hi ka pin ni ti hi tlaw lai okay ka pin ni ti hi tlaw lai ni atna da tu te ka tu than lai
Adobe Pagemaker chung nó hi ka hin pin to start pin to text bar pin to text bar ka hi chung hi ka hin alang lai okay chung nó hi ka hin double click in double click ka me se chung hi ki hin Adobe Pagemaker hi ong kho nga okay se chung hi ka hin window sorry Adobe Pagemaker 7.0 install kan thiam sia chun adang software po apana bia Adobe Premiere Pro se Photoshop se software pop application pop ka ama as a folder na download tika na download mi kan folder kan chia jamo na download mi lut na dinga folder in na chia chu folder as navigal lai chu folder chun setup din na ko lai chu setup chu na me lai setup ka double click in kadi kan install to ase i PageMaker man thiam changa khan chun lu se chun adang software afan te ka cha all te chang e adang po song Adobe PageMakers install to adan le Photoshop install to adan le Premiere Pro install to adan akhadi chu cha chun install computer chunga software ze tin kan thun lai install ze tin kan to lai ti mi hi dunia PageMaker software mang in ban chim du nak se Hmailei PageMaker selon Photoshop se zonga adang software po zong install to adan tu sa tin ban chim thama lai tampi ka lom like and subscribe to Arak phil ha ulo ma